Već godinama u životu Roma na Kosovu, po onome što se vidi u naseljima u kojima žive, ali i po njihovim rečima, malo je promena na bolje. I u južnom delu Mitrovice Romi preživljavaju. Teško. Boga mi, evo ja ti kažem, 100 evra mi je penzija sa te 100 evra, ali ovde radim sada, na primjer, sa vožarijom, otpadom, a nema ni posla, nema zarade, nešto da kaže, da je neka zarada, ali mora da se radi, mora da se održava porodica i svi skrno. Ali mučno, čim nema posla, ne mora da se radi, ne mora da se zaposli, to je mučno. Živi se socijalom. Radiš, na primjer, 2-3 dana, nedelju dana, 10 dana odmaraš, nema poslovno. Pa ovdje ljudi uglavnom žive od sekundarnih sirovina, znači idu po kantama, tako živu i primaju socijalni primaju. Malo s ove strane, neki, pošto neki nisu prijavljeni u severni deo. Znači nemaju dokumenta, nego sa ove strane primaju sa ove strane. Oni koji imaju dokumenta sa severne strane primaju iz Srbije, tu vidim socijalnu i tako, znači plaćamo struju, plaćamo vodu. Čim ne uplatimo jedan mjesec struju, odmah dođu isprekidaju. Odakle nama? Primamo 100 evra ili da jedemo, ili da se oblačimo, ili da platimo struju pa da ostanemo gladni, tako da Romi, ja hoću da kažem za Romi, znači mi ovdje Romi nismo mnogo. Nas uopšte niko znači niti pita, niti interesuje, niti ništa, za romsku zajednicu naročito. Deo mitrovačkih Roma se školuje u sistemu Republike Srbije, deo u kosovskom sistemu. A kada je lečenje u pitanju, jedni odlaze u severni, a drugi u južni deo Mitrovice. Boga mi, ja se lečim ovde kod nas u ambulanti. Jesam insulinu, šećerom, ali i to kad treba da se uzmete insulinu, nema možda po 3 mjeseca, 4 mjeseca nema, mora da se kupi. A jeste probali na severu? Nisam probao, nisam. Baš evo, tu mi je insulina tašnji, 4,5 evra košta komadu. Moja deca idu u srpsku stranu u školu, jer zbog, da te ne lažemo, ove socijalne pomoći i dječjeg dodatka i sve. A lečimo se isto, ja se lečim u severni deo. Kako vas prihvataju tamo, jel su fini? Dobro, da, fini, se prihvataju nas, ja ne mogu da se kajem, znači ja živim, od Srbije živim. A recite mi, jel vam dolaze neke međunarodne organizacije, neki stranci, jel vam pomaže neko? Boga mi ne niko, ako radiš imat ćeš, ako ne radiš nećeš da imaš. Tako da međunarodne organizacije, ovi stranci više niti posećuju. A ima neki, Boga mi, što su povezani malo sa njima, pa uzimaju između sebe. Tamo kad je dan Roma ili kad je glasanje, tad nas Rome, znači cenu 2-3 dana, posle 2-3 dana nema, ne poznaje niko. Zbog nedostatka posla, ali i nezainteresovanosti, kako kažu, i domaćih i međunarodnih institucija, sve više mladih odlazi u zemlje Evropske unije. Odlaze puno, samo što ne možu, inače faktički svi bi odlazili. Pojedinci koji sada žive na zapadu ili u centralnoj Srbiji napravili su kuće u svom starom naselju koje se razlikuju od onih koje su imali, a kako kažu, iako im nedostaje rodni kraj, nisu se pokajali što su otišli. Otišao sam da uradim moj život bolje, jer nije dobar život u Kosovskoj Mitrovici. Što se tiče
ima posao 2-3 dana, nemaš posao 2-3 mjeseca. Hoću da nađem sebi posao, da radim svaki dan, da radim svaki mjesec, svake godine, da živim bolji život. Šta pričaju ovde tvoji drugari kad dođu? Od čega žive? Ovde živu, inače po kante radu. Ima neko ko radu u drva, ima neko ko radu za metala, za lemjenke, za flaše, za bakar. Inače i ovde, iskreno da vam ja kažem, i skupo struje da se plati, neću te lažem. Iskreno da ti ja kažem, ovde da ima lep život, živjeli bi svi. Što se tiče, naša ulica mnogo je prljava. Ovde da imamo jednu, kako ti kažem, jedan predsjednik koji će se boriti za nas, da mi živimo bolji život. Kako misliš predsjednik, neko ko će da predstavlja Rome? Da imamo dobar i da živimo život kako treba, da imamo veću platu ili nešto, da imamo posao ili nešto, bilo bi dobro. Teško. Zbog svakodnevnih problema, Romi polako odustaju i od svojih vekovnih običaja. Ranije godina je ovde bilo mnogo veselo za Đurđevdan, ali malo ljudi sada slavi. Malo. Zašto? Tako mi zdravlje, kao sada, naprimjer, ipak mi koji smo bili u godinama i mi smo ono slavi sada nekako raspušćena banda, niko neće, sve po svom idu. A da li postoji možda neki strah da se slavi? Ne, nema toga straha. Ja. Ne bih rekao sada, ne znam. Ranije je bilo mnogo dobro, sada pošto smo muslimanske vjere ispovesti, znači većina sad ne slavu, većina. Znači ja za sebe jes, Boga mi, kupio sam jedno jagnje i to u severni deo kupio sam jedno jagnje i klao sam danas, pustio sam malo muziku i tako, šta da radimo, Đurđevdan je. Mora da slavimo, to je naša tradicija. Oni kažu zabranjeno, pa zabranjeno je i da jedeš mnogo. Zabranjeno je i vazduh mnogo da udišeš jer će da se gušiš. I tako da većina ne slavu, Boga mi sad. Većina. Inače, ranije, prije 30-40 godina, tu je bilo slavlje i slavlje, znači po 3-4 dana se jelo, pilo, veselilo, tako da slabo sada, znači. Ili zbog para, ili Bog ti ga zna. Nemamo pare, gospod. U romskoj zajednici su ipak srećni što se barem odnos njihovih komšija prema njima promenio i što se polako prevazilaze stereotipi. Pre bilo nekako vidi cigan, maltretiraju cigane, isto kod Srbi, kod Šiptari, neću da slažem, ali sad ne. Sad nemoj da diraš nikoga, neće da dira niko. Poštuj ovog, ima da te poštuje. A za prevazilaženje predrasuda najviše su zaslužni sami Romi. Sve ih se više školuje, a sve je manje maloletničkih brakova.